अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी तो पहले ही शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह कोई मौका बने और मैं उनको कुछ बता सकूं, लेकिन अभी तक उनकी बीवी की सेहत की वजह से चुप था। लेकिन अब जब कि उनकी बीवी की सेहत कुछ संभल चुकी थी तो उन्हें ज़हनी सुकून मुयस्सर आया था। अब शायद वो भी मुझसे चंद बातें करना चाह रहे थे। गाड़ी में उन्होंने मुझसे गांव के हालात और अली का पूछा। मैंने किसी कदर तरद्दुद के बाद उनके मुल्क से बाहर जाने के बाद पेश आने वाले सारे वाक़यात बिला कमो कास्त उन्हें सुना दिए। राना साहब बहुत हैरत ज़दा थे। खुसूसन उन्हें बाजवा साहब पर बहुत दुख था और अली की ज़मीन और घर जलाए जाने का सुनकर तो वो हैरत से सुन से हो गए थे। लेकिन जो भी होना था अब तो हो चुका था। राना साहब ने मुझे सख्ती से ताकीद की कि मैं सुबह सवेरे अस्पताल पहुंच जाऊं। उन्होंने भी वहीं आना था। मजीद बात अब सुबह अस्पताल में बैठ कर ही की जाना थी। राना साहब के जाने के बाद मैं अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अली की कहानी को वाज़े रुख मिल चुका था और अब उसके दुखों का मदावा होने ही वाला था। मुझे अब उसकी और हया की मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ते की जानब तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही थी। राना साहब से मुलाकात हो चुकी थी। मैं उनको तमाम तफसील से आगाह कर चुका था। उन्होंने मुझे ताकीद की कि अली को लेकर मैं इसी अस्पताल पहुंच जाऊं। उसके इलाज का बकिया खर्चात वो उठाने वाले थे। एक डॉक्टर को भी उन्होंने इस सिलसिले में फ़ोन कर दिया था। उन्होंने चंद एक फ़ोन अली के केस के हवाले से भी कर डाले। अब अली का केस मज़ीद मजबूत हो चुका था। मैं दूसरे दिन अली सुबह अली के पास पहुंच चुका था। उसको अस्पताल लेकर जाना था। मैंने उनको बता दिया था कि राना साहब ने उसके तमाम अखराजात का बंदोबस्त कर दिया है। अली का बाप उनका ये एहसान लेने के हक में नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से माना था। हम अली को लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल आ गए। रास्ते में कामरान ने बताया कि कामरान आज नहीं आ सकता था। उसको कोई काम पड़ गया था और अब वो कल आने वाला था। अस्पताल में उसका बहुत अच्छा चेकअप हुआ। वाकई अस्पताल तो महंगा था लेकिन इलाज भी बहुत अच्छा होता होगा। राना साहब भी अस्पताल में ही आ गए थे। अली को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। हम चाहते थे कि राना साहब अली के वालिद को अभी से एतमाद में ले लें, लेकिन राना साहब ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पहले वो कमरान की बात जान लेना चाहते थे। बाकी राना साहब का ताउन हमारे साथ था, इस बात में तो कोई शक था ही नहीं। वहां से हम लोग सीधा मेरे कमरे पर आए थे। मेरा इरादा अली को एक रात इस्लामाबाद में रखने का था। कल कमरान से मुलाकात के लिए मेरा कमरा ही बेहतरीन जगह थी। मैंने अली के बाप को भी कायल कर ही लिया था। बहाना हमने ये किया था कि 2 दिन बाद दोबारा अस्पताल जाना है। गुजरहान जाने की बजाय यहाँ रुकना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अली के चचा को भी फोन कर दिया गया था। अब कामरान से होने वाली मुलाकात के मंसूबे में मकाम तब्दील हो गया था और कामरान को भी हमने आगाह कर दिया था। उसने कोई एतराज़ किए बगैर गुजर खान की बजाय इस्लामाबाद आने की हामी भर ली। कामरान की आमद के मौका पर अली के बाप को कुछ देर के लिए कमरे से गायब करना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। ये काम तो मैं मोहल्ले के एक बाबा जी से भी करवा सकता था। इस सिलसिले में अली के वालिद और उन बाबा जी की एक कदर मुश्तरक काम आने वाली थी, जिसका नाम था ताश खेलने की आदत, इंग्लिश में जिसे कार्ड्स कहा जाता है। अब काम आसान तर होता जा रहा था। रात को मैंने उन बाबा जी से मुलाकात करके उन्हें कुछ ऐसे अंदाज में समझाया कि अगले दिन हमें कम अज कम 3 घंटे मुयस्सर आ सकें। इतना वक्त हमारे लिए काफ़ी था। ये बात हमने कामरान से भी तय कर ली थी। अब हमें कामरान का इंतज़ार था। कामरान जो हया और अली की मोहब्बत की कहानी में एक फैसला कुन किरदार अदा करने वाला था। अगरचे हमने भी अपने अपने तौर पर अली की मदद की थी, लेकिन हम में से कोई भी अली को हया तक कानूनी रसाई नहीं दिलवा सका था, जबकि कामरान ने एक ही जुस्त में ऐसा कर दिखाने की उम्मीद दिला दी थी। दूसरे दिन इतवार की वजह से मैं छुट्टी पर था। अकरम भी फैसलाबाद से पहुंच चुका था। हम सब मेरे कमरे में आसानी से समा गए थे। अगले दिन हम सब ने नाश्ते के बाद कुछ देर तक आराम किया। हम तीनों दोस्तों को उन बाबा जी का इंतजार था। वो तो ना आए, मगर राना साहब आ गए। उन्होंने अली के बाप को और मुझे साथ लिया और गाड़ी लेकर चल पड़े। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर राना साहब के बेहद इसरार पर मजबूरन जाना पड़ा। हमने रास्ते में उनसे बहुत पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहे।
ایک جگہ ایک گھر کے سامنے پہنچ کر انہوں نے گاڑی روک دی اور ہمیں باہر آنے کو کہا۔ وہ گھر کے مرکزی دروازے میں داخل ہوئے تو ہمیں بھی ان کی تقلید کرنا پڑی۔ میں حیران تھا کہ یہ گھر کس کا تھا۔ گھر کافی خوبصورت تھا اور گھر کے اندر اور باہر چند مزدور رنگ کا کام کرنے میں مصروف تھے۔ رنگ کرنے والے رانا صاحب کو دیکھ کر احتراماً سیدھے ہو کر سلام کر رہے تھے۔ یہ لیں بھاوا جی، یہ رہا آپ کے لیے اور علی کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اور ہم دونوں حیرانی سے جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ رانا صاحب نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، لیکن اب میرے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے ہو ہی نہیں رہی جس سے آپ نے طے کی تھی، تو پھر اس گھر کا ہم کیا کریں گے؟ نہیں رانا صاحب نہیں، ہمارے لیے ہمارا گھر ہی بہت ہے۔ نہیں جناب، یہ تو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا، اور اب میں آ گیا ہوں نا تو اس لڑکی کے معاملے کو بھی ایک آدھ دن میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب رانا صاحب علی کے والد کو چابی دینے لگے تو علی کے باپ نے بہت انکار کیا، لیکن بالآخر رانا صاحب نے انہیں چابی تھما ہی دی۔ گھر کا کام مکمل ہونے میں بس چند دن باقی تھے۔ علی کے باپ نے ان کا نام آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ اس تمام کام میں ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ واپسی پر میں نے علی کے باپ کو رانا صاحب کے ساتھ بھی بھجوا دیا تھا۔ اب وہ ان کے گھر ان کی بیگم کا بھی شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ مجھے اکرم نے فون پر بتایا کہ کامران اس وقت پشاور موڑ پہنچنے والا ہے۔ میں بھی وہیں پہنچ گیا۔ کامران کا نمبر مجھے مل چکا تھا۔ فون کر کے ہم نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی لوکیشن اور حلیہ بتا کر ایک دوسرے کو تلاش کر لیا۔ کامران لمبے قد کا مالک، تقریباً 35 سالہ گورے رنگ کا آدمی تھا۔ اس کے بھاری چہرے پر بھاری مونچھیں اس کی مردانہ وجاہت اور وقار میں اضافہ کر رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر کامران نے جب علی کو دیکھا تو اس کو بھی بے حد دکھ ہوا۔ کامران سے ملاقات سے پہلے ہی اکرم کو علی نے کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دیا تھا، لیکن آج کامران کو ہم نے اکرم اور رانا صاحب کے بارے میں اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے رانا صاحب کو فون پر کامران کی آمد کا بھی بتا دیا تھا اور علی کے باپ کو کچھ زیادہ وقت کے لیے روکنے کی درخواست بھی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا اب جب تک تم مجھے نہیں کہو گے میں ان کو روک کر ہی رکھوں گا، اور میں نے شکریہ کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا۔ کامران سے اس دن کی ملاقات 3 گھنٹے پر محیط تھی۔ اس نے ہمیں اپنے منصوبے سے کھل کر آگاہ کیا۔ وہ کامران اور حیا کا خفیہ نکاح عدالت کے ذریعے یعنی کورٹ میرج کروانے جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ حیا کے معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ اپنے باپ کے گھر بھی رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، لیکن بس ایک خاص وقت تک۔ اتنے میں علی بھی کچھ بہتر ہو جاتا۔ پھر 1-2 ماہ کے بعد کامران کسی طرح سے بھی حیا کو اس کے باپ کے گھر سے لاہور منگوا لیتا اور علی کے حوالے کر دیتا۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔